बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदेद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो जो है एक भाई की कमेंट्स पर है, तो इमरान भाई उनका नाम है और भी काफ़ी सारे भाई हैं। इस चीज़ पर उनका भी सवाल था, तो उनका सवाल ये है कि अभी भाई आप हमें जो है लकवे कबूतर का इलाज बताएं। तो मैं आपको बता दूं जो इलाज मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं करता आ रहा हूं काफ़ी वक्त से और इसका मुझे भरपूर फ़ायदा हो रहा है, तो वही चीज़ मैं आपको बताने लगा हूं। तो सबसे पहले आप देखो कि ये कबूतर, ठीक है, ये कबूतर यानी आज से समझ लो कि 1 से 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना होने वाला है, ठीक है, इस तरह हो चुका था कि पूरी गर्दन घुमा के ज़मीन पे अपना सर लगा के रखता था। ये वो कबूतर है। और अब आप इस कबूतर की कंडीशन देखो कि आपको किसी एंगल से भी लगता है कि ये कबूतर लकवे में आ चुका था और लकवा हो चुका था, ठीक है। तो ये एक कबूतर नहीं है, ऐसे तकरीबन मेरे पास इस वक्त यानी कि एक ये कबूतरी बैठी है पीछे, ठीक है, ये भी लकवे में आ गई थी। और एक दूसरी कबूतरी है टेडी, जो बीच में मैंने आपको शौक कराया 46 नंबर जोड़ा, ठीक है, उसकी कबूतरी भी लकवे में आ गई थी। तो मेरे यहाँ यानी कि ये बीमारी आई थी तो काफ़ी सारे कबूतर लकवे हो गए थे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 के 7 कबूतरों में से एक कबूतर जो है अब यानी कि ठीक होने पे आ गया है, ठीक है। और बाकी जो है 6 कबूतर बिल्कुल फिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से एक कबूतर ये है। आप देखो कि किसी तरह से भी आपको लग रहा है कि यार लकवा कबूतर है, ठीक है। इसके पर मैंने कैंच कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि जब ये लकवे में आया था तो पूरे यानी परों में था। तो फिर मैंने इसकी जो ट्रीटमेंट करी वो ट्रीटमेंट मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। यकीन जानो अल्लाह के हुक्म से जो भाई जो मेरी बताई हुई दवाई तैयार करेगा, आसान सी दवाई है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, 1 से 2 घंटे लगने हैं आपको, सिर्फ 1 से 2 घंटे आपने मेहनत करनी है और इंशाल्लाह आपके पास ये इतनी सी माजून तैयार होगी, ठीक है। फिर ये आपके कई साल चलेगी इंशाल्लाह। आपके यहाँ जब भी कोई कबूतर लकवे में आए या झोले में आए, ठीक है, आप इस गोली का इस्तेमाल कराओगे, इंशाल्लाह आपका कबूतर तकरीबन जो स्टार्ट हो रहा होगा उसे आप दोगे 2 से 3 दिन में आप देखोगे कबूतर फिट हो जाएगा। और जो लकवे में आ चुका है कबूतर, ठीक है, उस पर अगर आप इस्तेमाल करोगे तकरीबन 8 से 10 दिन आपने इस्तेमाल करानी है, फिर उसके बाद आपने छोड़ देना है, इंशाल्लाह कबूतर खुद सही हो जाएगा। तो मुझे याद है कि मैंने इनको सिर्फ यानी कि 1 हफ्ता इन पर ट्रीटमेंट करी थी, ये कबूतर पे भी और उसके साथ और भी थे, तो वो भी बिल्कुल फिट हो चुके हैं। तो मैं आपको एक और वो भी दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों एक ये कबूतरी थी, ठीक है। अब देखो कि ये गर्दन नहीं घुमाती, ये ज़रा सी गर्दन अपनी टेढ़ी रखती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो चुकी है। इसे भी मैंने कैंच कर दिया था, देख सकते हो, ठीक है। ये देखो कि अब ये पर बना रही है, ठीक है, कैंच। तो ये कैंची क्यों लगाई थी ये भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये अब देखो कि ये कबूतरी बिल्कुल, आप देखो इसकी इस कदर ख़राब कंडीशन हो गई थी, ठीक है, कि बिल्कुल देखने वाला ये कहता था कि यार ये शायद नहीं बचेगी, लेकिन क्योंकि इसके आप चेहरे पे भी देखो किस कदर यानी ये कबूतरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हो गए। जो बच्चा होगा, बच्चे में आता है लकवा, वो भी सही हो जाएगा और जो बड़े कबूतर है वो भी सही हो जाएंगे। तो आपने घबराना नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को तैयार करना है, ठीक है। आपने इस चीज़ को तैयार करना है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, आप इस चीज़ों को नोट करो और इसको बनाओ। इमरान भाई आप बनाओ इंशाल्लाह। आपने कहा ना मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए इलाज, तो आपको मैं बताने लगा हूँ। और साथ में जो नए भाई हैं वो भी देख लें। और वीडियो का सामान जो बता रहा हूँ मेरे ख्याल से 7 एक चीज़ें मैंने लिख कर रखी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपके इल्म में है तो आप उसे इसी तरह की, यानी ये देखो ये एक बुक है, ठीक है, ये सारी नुस्खे वाला लिखे हुए हैं, तो इस तरह आपने भी लिख कर रखना है। एक तो ये है बुक मेरी, और ये मेरी जो पुरानी बुक, ठीक है, ये पूरी भर चुकी है, ठीक है, ये पूरी भर चुकी है बुक, ठीक है। तो ये इस तरह यानी मैं जो चीज़ आपसे शेयर करता हूँ, आप इस चीज़ को अपने पास एक बुक रखो, उसमें लिख कर रख लो। इंशाल्लाह जब आपके पास यानी ये चीज़ का इस्तेमाल होगा, ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस चीज़ को तैयार करोगे और बना लोगे, ठीक है। वरना तो ऐसे जहन से बातें निकल जाती हैं, भूल जाता है इंसान कि किस तरह मैंने दवाई बनाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने लेना है एक लहसुन का जवा कंप्लीट, ठीक है। लहसुन जो आता है ना, थूम जिसे कहते हैं, वो आपने कंप्लीट लेना है पूरा। उसकी फिर आपने निकाल के डलियाँ साफ़ कर लेनी है, ठीक है, छील वगैरह लेना है। जितना आप लहसुन ले रहे हो इतना ही आपने अदरक लेना है, ठीक है, अदरक।
تو ادرک اور لہسن دونوں ہم وزن لینا ہے، ان دونوں کو آپ نے چھیل کے صاف کر لینا اور اس کو اچھے سے کوٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، اتنا کوٹ لو کہ یہ بالکل تھوڑا تھوڑا یعنی باریک سا ہو جائے۔ جب یہ کوٹ جائے آپ کا تیار ہو جائے، آپ نے لینی ہے مال کنگنی، ٹھیک ہے، مال کنگنی یہ آپ کو ملے گی اس کے پاس، پنساری کے پاس، یہ بہت زبردست چیز ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے، تیسرے درجے کی گرم چیز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لینی ہے کس کے پاس؟ پنساری کے پاس۔ یہ لینا ہے آپ نے 1 چمچ کھانے والا جو ہوتا ہے، جو چاول کھائے جاتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں چاول، وہ بھر کر آپ نے لے لینا ہے۔ اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے کوٹ کر تیار کر لینی ہے۔ جب یہ پس جائیں آپ نے کیا کرنا ہے، 3 چمچ دیسی گھی لینے ہیں، ٹھیک ہے، 3 چمچ آپ نے لینے دیسی گھی کے، وہ آپ نے ڈالنے فرائی پین میں، اور یہ تینوں چیزیں اس میں ڈال کر ان کو ہلکا سا بھوننا ہے، ان کو ریڈش کر لینا، جلانا نہیں ہے، کالا نہیں ہونے دینا، براؤن ہو جائے، ریڈش ہو جائے یہ، یعنی تینوں چیزیں آپ نے بھون لینی ہے۔ بھوننے کے بعد اتنا تیل ڈالنا ہے کہ یہ چیزیں خشک رہیں، تر نہ ہو جائے، یعنی آئلی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے چولہے سے اتار کر اس کو، یعنی ایک کاغذ ہو آپ کے پاس، اس پہ بچھا دو تاکہ یہ جو ہے اس کا آئل جو ہے وہ نیچے اتر جائے اور یہ چیزیں آپ کے پاس خشک آ جائیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کو بالکل کوٹ کے باریک کر لینا ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد آپ نے لینا ہے سفید تل، ٹھیک ہے، سفید تل آپ نے لینے ہیں 1.5 چمچ، ٹھیک ہے۔ سفید تل جو ہوتا ہے کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بن وغیرہ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں سفید تل، ٹھیک ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے بھونا ہوا، ایک ہوتا ہے بغیر بھونا ہوا، آپ نے لینا ہے بغیر بھونا ہوا سفید، ٹھیک ہے، براؤن نہیں لینا آپ نے۔ تو آپ نے 1.5 چمچ بھر کے سفید تل کا لے لینا ہے، اس کو بھی آپ نے کوٹ کے بالکل باریک کر لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی باریک کر کے پاؤڈر ایک سائڈ پہ کر لو۔ اب جتنا پاؤڈر آپ کا سفید تل کا بنا ہے اتنا ہی پاؤڈر آپ نے بنانا ہے بھنے ہوئے کالے چنے، جو اکثر یعنی کہ بھنے ہوئے چنے آتے ہیں نا، ہمارے یہاں کراچی میں تو ٹھیلے پہ لے کے گھومتے رہتے ہیں، پٹھان وغیرہ بیچتے ہیں بھون کے، یعنی پکا کر نا مٹی میں، تو وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے کالے چنے بھنے ہوئے لے لینا، ان کے چھلکے اتار دینے، ٹھیک ہے، اس کا چھلکا ایسے ایسے کرو گے، رگڑ کے پھونک مارو گے تو چھلکا اڑ جائے گا، خالی چنا رہ جائے گا، وہ اس کا آپ نے پاؤڈر اور سفید تل کا پاؤڈر دونوں کا ہم وزن لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگلی چیز جو ہے ہماری وہ ہے منقع، ٹھیک ہے، منقع آپ نے لینے ہیں، منقع تقریباً آپ نے 50 ایک لینے ہیں، اس کو آپ نے کھولنا ہے، کھول کے اس کے اندر سے بیج نکال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب آپ کو چیزیں بتاتا ہوں، یہ 7 چیزیں ہو چکی ہیں میری۔ سب سے پہلے لہسن ایک کمپلیٹ لینا ہے اور ادرک لہسن کے سائز کا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ منقع آپ نے 50 لینا ہے، سفید تل آپ نے 1.5 چمچ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور کالا چنا بھی آپ نے 1.5 چمچ لینا ہے، اور مال کنگنی جو آپ کو بتائی ہے یہ آپ نے 1 چمچ لینا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 7ویں چیز وہ ہے دیسی گھی، ٹھیک ہے۔ دیسی گھی کو آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ اب جب آپ کی چیزیں یہ یعنی مسالے دار یعنی بن جائیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے صرف رہ گئے منقع ہٹا لو، باقی جو سارے آئٹم ہیں آپ کے اس کو آپ ڈالو، جس میں آپ خوراک بناتے ہو نا کبوتروں کی، جس میں آپ کبوتروں کی خوراک بناتے ہو، اس میں ساری چیزیں ڈال کے اس کو کوٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو رگڑنا ہے۔ جب آپ اس کو رگڑو گے نا تو یہ پوری یکجان ہو کے آئلی چیزیں ہو جائیں گی، آپ دیکھو گے بالکل گریس جیسے آپ کی چیزیں تیار ہو رہی ہے، بالکل معجون جیسے بن رہی ہے۔ رگڑ کے اس کو آپ نے ایک گریس جیسی آپ نے مجون بنا لیں۔ جب یہ تیار ہو جائے، آئلی ہو جائے، کیونکہ جب آپ رگڑو گے تو تل اپنا تیل چھوڑے گا، بھنے ہوئے چنے بھی اپنا تیل چھوڑیں گے، اور لہسن ادرک اور مال کنگنی آلریڈی تیل میں ہے، یہ بھی اپنا تیل نکلے گا، یعنی یہ 6 چیزیں جو ہیں، یہ 5 چیزیں یہ اپنا آئل نکالیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سائڈ پہ کر لینا، پھر آپ نے اس میں ڈالنے منقع ڈال کے ان کو بھی خوب رگڑنا ہے، بیج نکال لینا، 50 منقع ہونے چاہیے، خوب رگڑ کے اس کی بھی معجون بن جائے گی۔ جب دونوں معجونیں آپ کی بن جائے، ایک منقع کی معجون بن جائے، ایک آپ نے جو یہ مسالے کی سارے یعنی آئٹم کی بنائی ہے، ان دونوں کو آپ نے خوب مکس کرنا ہے، اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یکجان ہو جائے۔ 10 سے 15 منٹ آپ نے دینا ہے اس کو، ہاتھ سے اچھے طریقے سے رگڑ کے یکجان کر لینا ہے۔ یہ آپ کی معجون ہو گئی تیار۔ اب یہ آپ کی معجون اتنی ایسی ہو جائے گی کہ آپ دیکھو گے اس کے اندر آپ کو اتنی مہک ہو جائے گی کہ آپ کہیں بھی رکھو گے تو پورے کمرے میں یا کہیں آپ رکھو تو اس کی خوشبو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی یعنی بدبودار ہوتی ہے، ٹھیک ہے یہ دوائی، لیکن یقین کرو انشاءاللہ میرے بھائی آپ نے اس کو استعمال کرانا ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کی محنت ہے، 2-3 سال آپ کے لیے سکون آ جائے گا۔ کوئی اچھا کبوتر آپ کو باہر سے ملے نا لکوے والا، وہ بھی لے کے آ جاؤ، بے شک اس سے بھی دو تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا کبوتر،
अब मेरे पास वो यहाँ है नहीं, मेरे भाई कुर्बान की छत पे पड़ी है दवाई, क्योंकि बीच में कबूतर मेरे भी लकवे हुए थे तो वहाँ भी ये मसला आया था, तो भाई को मैंने दी थी दवाई, डब्बी वहीं पड़ी है। नहीं तो मैं अभी आपको दिखाता है कि किस तरह गोलियां बनानी है। फिर आपने इसकी जब ये मजून तैयार हो जाए आपने इसकी गोलियां बना लेनी है काले चने के बराबर, ठीक है। जो काला चना कबूतर में इस्तेमाल करते हैं वो साइज़ की आपने गोलियां बना लेनी है और गोलियां बना के किसी डब्बे में महफूज कर लेनी है। अब आपने जो कबूतर आपका लकवे में आया हुआ है या कोई झोले में आ रहा है, ठीक है, आपने सिंपली एक गोली कबूतर को देनी है। ऊपर से 6-7 सीसी आपने सादा पानी, जैसे ये पानी है ना सादा पानी, इसको आपने गर्म कर लेना है, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए पानी, ठीक है। गर्म करके आपने 6-7 सीसी यानी हल्का सा गर्म करना, मुंह ना जलाए कबूतर का। आपने गोली देनी है, ऊपर से 6-8 सीसी पानी देना है इंजेक्शन के ज़रिए, उसके पोर्ट में डालना है। और फिर कबूतर को आपने पकड़ के आपने एक छोटा सा पिंजरा हो आपके पास धूप वाला, उसके अंदर बंद कर देना है। कम से कम 3 घंटे कबूतर को धूप में बैठने दो, इंशाल्लाह ये गोली हजम होगी, ठीक है। दिन आपका ऐसे गुजर गया, फिर आप कबूतर को दाना वगैरह पानी वगैरह जो पिलाते खिलाते वो खिलाओ। उसे खिलाने के बाद शाम को 6 से 6 बजे आपने कबूतर को दोबारा एक गोली देनी है यही, और कबूतर को किसी ऐसी जगह बंद कर लेना जहां उसे हवा बिल्कुल कम लगे, खुली हवा ना लगे, कबूतर को कम हवा लगे। इंशाल्लाह दोस्तों एक गोली सुबह एक गोली शाम, तकरीबन आपने 4 से 5 दिन करना है। उसके बाद आप कबूतर को छोड़ दो, कैंच लगा के उसको छोड़ दो। कबूतर यानी आपके 2 से 3 दिन में आपके सामने रिजल्ट आ जाए, कबूतर अपनी गर्दन सीधी कर लेगा, हाँ, और उसके पर काट दो, ठीक है, कैंची कर दो। जब कबूतर खुद ब खुद पर चेंज करेगा कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब जैसे देखो मेरे कबूतर पर चेंज कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उड़ने वाले हो गए हैं। पहले ये ऐसे हो गए थे कि बंदे को देख के बिल्कुल गर्दन घुमा के पड़े रहते थे, ठीक है। बंदा सामने जाता था तो जितनी देर बैठा है इसने गर्दन सीधी नहीं करनी, पड़ा रहता था कबूतर भी। तो इतने गंदे हो गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनका इलाज किया जाए, और फिर मैंने ये ट्रीटमेंट कबूतरों पे आजमाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ये वीडियो मैंने पहले भी आपसे तकरीबन 1.5-2 साल पहले आपसे शेयर करी थी हबीब कबूतरबाजी चैनल पर, ठीक है। तो अब मैंने आपको यानी कि बताया, जो भाई यानी इस वीडियो को देखना चाहता है कि इन चीज़ों को किस तरह मैंने तैयार किया था, तो वो चीज़ आप करो, ठीक है। उस वीडियो में मैंने लहसुन और अदरक को देसी घी में भूना था, ठीक है, माल कंगनी नहीं भूनी थी। लेकिन अब की जो भाई बना रहा है वो माल कंगनी को भी लहसुन और अदरक के साथ ही भून ले, ठीक है, देसी घी में। इंशाल्लाह दोस्तों इतनी ताकतवर दवाई हो जाएगी ये, आप कबूतर को दोगे कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो उसकी लिंक जो है मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। जो भाई प्रैक्टिकल देखना चाहता है वो वीडियो जाए हबीब कबूतरबाजी चैनल के ऊपर, ठीक है, लिंक ओपन करोगे डायरेक्ट वीडियो पे आ जाओगे, वीडियो देखो किस तरह मैंने चीज़ बनाई थी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई हबीब को इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, ठीक है। हबीब कबूतरबाजी चैनल पर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।